Okay, so this week we continue our lecture on still in the RC work for concrete works and for concrete works. Okay, so previously kita dah tengok concrete works for footing, for beam, column and slab. And so this is the basic element in the building and basic element in the building. So so untuk concreting works ni three major component yang you kena buat taking off and to get the quantity. And so three basic component tu ialah satu, you kena cari dia punya reinforcement bar and reinforcement bar dalam unit kg and then you kena cari formwork and dalam unit meter square, and then concrete lah and concrete dalam unit meter cube, and then others related works and contohnya nak kena buat pengorekan dan sebagainya and semuanya dalam unit SI unit. Sama ada for volume you need to get dalam unit meter cube and for volume for linear meter, for formwork and then for reinforcement bar dalam unit kg. Okay, so same goes to others concrete structure and concrete structure, contohnya retaining wall. Retaining wall dia boleh menggunakan material yang menggunakan konkrit ataupun material yang lain lah. Contohnya gabion wall is considered as a retaining wall jugalah kan. Okay, so what is the function of retaining wall? Retaining wall is a structure designed and constructed to resist the lateral pressure. And so lateral pressure, dia kata kat sini lateral pressure of the soil. So ini berkaitan dengan geotechnical works lah kan, geotechnical works. Okay, and design is a desired change in the ground elevation. So that's why we need to have this orang kata retaining wall and to prevent from one level to another level ni collapse. So we need to buat satu retaining wall. Sama ada gravity wall, and jenis-jenis wall ni ada banyak jenis, and then piling wall, cantilever wall, and then anchored wall. So material yang kita gunakan ni yang memainkan peranan penting. Dan contohnya kalau mass concrete, dia semata-mata mass concrete. Sometimes they use reinforced concrete, then you have to find the quantity for reinforcement bar, for formwork, and then for concreting. Yeah. Okay. So this is works to, maksudnya ni kerja-kerja untuk dibuat untuk kerja-kerja konkrit yang biasa lah kan. Maksudnya including kerja-kerja untuk retaining wall ni juga kan. Kalau kata retaining wall ni menggunakan reinforced concrete structure kan. So you need to supply the concrete, vibrate the concrete, and then install the reinforcement bar, and then do the formwork and formwork by process of shattering, and then barulah you buat proses curing kan. Okay, so just to see what is dipanggil retaining wall. Macam mana retaining wall tu dia punya design. Actually they depend on the design, on the drawing yang you dapat tu and prior of doing the taking off. Okay, katakan this is the you punya design of retaining wall. And design of retaining wall dia bagi dalam bentuk ni lah, and dia bagi dalam bentuk ni a typical section of retaining wall dalam bentuk ni. Okay, prepare a taking off and build a quantity for mass concrete wall. Mass concrete retaining wall. Mass concrete maksudnya dia tak ada reinforcement bar. And okay, so with 30.75 meter length. Okay, 30.75 meter length. So kita tahu dia punya panjang dia ialah 30.75. Dan 30.75. So lebih kurang macam ni lah dia punya rupa bentuk kan, rupa bentuk dia. Okay, ni saya lukis tak cantik, you lukis yang cantik lah.
Okay. Okay, so panjang dia ialah 30.75 meter. Okay. So you kena tengok what are the component and inside this retaining wall. What are the component? So component yang ada a concrete wall itself, a mass concrete. This is dia panggil mass concrete, semata-mata concrete, dia tak ada reinforcement bar sebab maybe dia pakai gravity type of retaining wall, mass concrete 124 punya mass concrete. Okay, and then dia ada dia panggil pier at 5 meter center, so maksudnya setiap 5 meter dia ada satu pier kat sini, dan sepanjang 30 meter, so ada pier. Maksudnya pier ni macam satu macam satu bentuk kolom kan. Dia dikatakan pier dekat situ. Dia katakan pier kan. Okey, ni pun ada. Okay, every 5 meter dia kata. Every 5 meter dia kata ada satu. Maksudnya macam ni lah lebih kurang. Every 5 meter ada satu. Dan sepanjang 30 meter tu. Sepanjang 30 meter tu kan, dia ada every 5 meter. Dia at center, kita assume center to center lah kan, sepanjang 30 meter ni. Okay. So that is the component yang kita boleh baca daripada this drawing. So what are the another component? Dia kata whip hole kan. Selalunya dia yang bermain dengan tanah ni, you need to provide an opening, maksudnya a whip hole. So apabila hujan berlaku, so dia akan keluar air dekat dalam whip hole ni. And dia letak at 1 meter center. At 1 meter center, kita assume dia 1 meter, every 1 meter lah kan. Every 1 meter kita letak satu pipe dekat tengah ni. Every 1 meter, sepanjang 30 meter of retaining wall ni. Okay. So what else? And then dia letak lagi in between the pier ni, dia letak satu orang kata dia panggil a pocket ash. Ni one of another component of retaining wall and a pocket ash. So you just follow je benda ni. Okay, a pocket ash maksudnya berapa banyak nak di-install ni, dia kena letak ni dalam unit numbers. Ni you dapat dalam unit numbers, whip hole pun you dapat dalam unit numbers. Okay, so you dah bila you tengok ni, you dah boleh baca, and you dah boleh baca drawing, and then barulah you start buat taking off, and barulah you start buat taking off. Okay, so macam mana nak buat taking off? Okay, so first you need to identify to find katakan you nak cari dia punya formwork dulu lah kan, dia punya formwork kan, formwork untuk membentuk this retaining wall ni dulu, formwork. Okay, ni dia panggil toe kan, dekat bawah ni lah ni. Okay, toe formwork. So toe formwork dia kan, dia dah bagi dia punya dimension kan, simple dimension 2.4 dan ni 2.4 kali dengan ni 0.9. Okay, so you cari formwork sebelah sini, you cari formwork sebelah belakang ni kan, so you buatlah dalam you punya taking off sheet tu kan, dalam taking off sheet. Okay, ni satu je. Okay, katakan side formwork ni 0.9 kali dengan 2.4 kali dengan 2 side. Okay, so you dapat dalam meter square. And next, sebelah sini pula. Sebelah sini dengan sebelah sini. And so panjang dia ialah 30.75 kan, darab dengan 0.9 darab 30.75. So ada dua side juga kan, dua side. So the square.
Ini tulis kat sini, toe formwork. Kaki formwork untuk retaining wall ni, kan? Kaki formwork untuk retaining wall ni. Okay. So and then barulah you pergi ke atas ni pula. Kan? Barulah you pergi ke atas ni. Ni. You buat elok lah. Kan? Okay. So untuk main retaining wall, kan? Main retaining wall, you punya apa formwork you, kan? Formwork sebelah sini, kan? You dapatlah 1/2 kali dengan ni berapa ni? Tengok dia punya dimension. So you cari dia punya luas lah. Dia punya luas ni berapa? Kan you boleh dapat kan ni 1.2, kan? Ni 1.2. Ini 0.3. 0.3. Kan? So macam you mencari luas kat sini, Kan? Okay, kali dengan tinggi berapa tinggi? Tinggi 4 meter. 4 meter. Luas trapezium kali dengan 1.2 tambah dengan 0.3. So dapat bahagian sini and then multiply by 2. And multiply by 2 sebab ada 2 side sebelah sini. And then sebelah sini pula, okay, just 30.75 kali dengan 4 meter. And then sebelah sini, kan, you boleh dapatkan luas panjang sending ni. Kan, panjang sending ni you boleh dapatkan. And dengan menggunakan teorem Pythagoras, so dapat panjang ni, and then multiply by 30.75. So you dapat keseluruhan formwork untuk membentuk this retaining wall. Okay. And then sama juga dengan you nak cari pier ni, kan. Okay, pier ni pula, and pier ni dalam bentuk macam satu kolom every 5 meter, satu kolom untuk 5 every 5 meter. So every 5 meter dia akan letakkan dia punya pier ni, and every 5 meter dia akan letak sepanjang 30 meter. Maksudnya dia ada dekat sini lah, somewhere here, kan? Sepanjang 30 meter. Okay. So dia punya tinggi dia still 4 meter, dan ketinggian dia still 4 meter. So you buatlah cari formwork kat sini pula, kan? Cari bahagian sini dengan bahagian sini, and then multiply by how many pier yang nak di-install ni, and how many pier nak di-install ni. You buat dalam bentuk taking off juga. And simple formwork. And then barulah you kira dia punya konkrit, kan? Konkrit untuk toe, kan? Konkrit untuk toe, and simple. Okay. Dia punya kelebaran dia ialah 0.75 kali dengan 300, 0.3, kan? Okay. Konkrit dia, formwork you kira sendiri, kan? Kan? 0.75 kali dengan 0.3 kali dengan panjang dia 4 meter. And then multiply by how many pier. Macam mana nak dapat how many pier? 30.75 divide by 5 meter. Every 5 meter, kan? Every 5 meter dia akan letak satu pier. So berapa you dapat? Lebih kurang 6 lah. You dapat 6 batang pier sepanjang 30 meter ni. So you multiply, you dapat dalam unit meter cube, kan? Okay. And then cari pula concrete toe, kan? How many volume cubic meter of concrete toe, how many main retaining wall ni, how many meter cube of main retaining wall just in mass concrete, kan? Macam mana nak dapat luas ni, kan? Luas yang you dapat ni multiply by length, kan? Multiply by dia punya length. So dapatlah dia punya volume, kan? Okay, I think yang tu tak ada masalah. Yang komponen-komponen yang lain yang you perlu letakkan di dalam you punya BQ, kan? Dia suruh prepare the BQ, kan? Yang lain-lain contohnya whip hole, kan? Whip hole ni dia akan letak every 1 meter. So sepanjang 30 meter tu ada 30 batang, kan? 30 numbers of
100 mm width hole, kan? Okay, 30 numbers of 100 mm width hole. Okay, and then untuk continuous ash ni pun sama juga. So dia ada 6 biji, 6 biji. So dalam unit numbers, this is dalam unit numbers. And then barulah you akan buat BQ, kan? And kalau dalam soalan dia you terus buat BQ, maksudnya lepas buat taking off tu you terus buat BQ. And lepas buat taking off you terus buat BQ. Dan kalau dalam soalan dia suruh buat BQ lah. Okay. Okay. So description of work, you buat elok lah. Description of work, unit and quantity, and cuma rate dengan amount ni you kosongkan lah. Rate and amount you kosongkan. So description of work, and you just ambil balik item-item yang ada dekat sini. Item yang ada dekat sini. Maksudnya mass concrete. Mass concrete berapa? And mass concrete. Okay. Mass floor. Okay, you pilih kat sini mass concrete. Mass concrete. Wall, mass concrete wall. And mass concrete wall. Berapa dia punya quantity? 1, 2, 4. Unit dia dalam meter cube. Quantity yang you kira tadi tu. Mass concrete wall yang bahagian sini. Yang bahagian sini. And mass concrete wall. And then mass concrete foundation and mass concrete foundation. And mass concrete foundation yang ni kat bahagian bawah ni. Foundation. Foundation. Unit dia dalam meter cube yang you dapat hasil pengiraan tadi. Okay. Rate dengan ni you tinggal kosong. Dia nak dapat dia punya quantity. Okay. And then next is dia punya pier. And dia punya pier, this is mass concrete. This is mass concrete. And then dia punya formwork. Formwork pula. And berapa meter square. Formwork untuk mass concrete berapa meter square. Formwork untuk formwork untuk foundation, mass concrete foundation. Okay. Mass concrete wall. Okay. So you akan tulis balik. You akan tulis balik dekat dalam bentuk BQ. And formwork untuk foundation. Foundation dalam meter square. Dan selepas dapat foundation, and then barulah you letak all the component. Contohnya whip hole tadi. And whip hole and 100 mm diameter of whip hole. Unit dia dalam unit numbers. How many numbers? 30 numbers. Kan? 30 numbers. Okay. Tadi apa lagi? What are the component yang kita left? Ini dah habis tadi. Okay, ni continuous pocket ash. So you copy balik je ayat ni. Tulis dalam BQ. Yang tu buat you ada dapat markah. Kan? So dia punya pier ash. Pier ash. So all the component dalam unit numbers. So berapa numbers dia? 6 numbers tadi. Kan? Numbers dia ada 6 biji. 6 biji. Okay. And then you buat pula dia punya pier, and how many meter cube of pier, how many meter square of formwork for pier, and so on. And, okay, so that's how you orang kata buat taking off dan juga buat proses penyediaan BQ and on the spot. And kalau diberi dalam bentuk soalan dalam final exam macam ni. Okay, ada beberapa soalan nak tanya? Dari topik. Clear? Clear. Okay. So kalau you perasan apa pun is depend on your understanding on the drawing itself. And kalau you understand the drawing punya drawing tu, so you boleh jawab dengan baik lah. You understand and how the work to be carried out. And so untuk kerja-kerja reinforcement, untuk kerja-kerja
concrete, so dia tak lari dengan you need to calculate foundation, you need to calculate formwork, reinforcement bar kalau ada reinforcement bar, kalau tak ada terus ke concrete, and then after concrete habis lah kan, itu je lah kan. So that is the main component kan dalam apa-apa kerja pun. Okay, next is for piling works. Okay, so piling pula kita kena faham dia punya sifat-sifat lah kan, dia punya sifat-sifat kan. Dia ada dua jenis pile kan, two type of pile kan, two type of pile yang mengikut dia punya function. Satu dia panggil end bearing pile dan satu dia panggil a friction pile. Yang ni nanti you akan belajar dalam geotechnical. Okay. So ni jenis type yang mengikut keadaan tanah kan, sama ada end bearing pile or a friction pile. Kalau end bearing pile ni bermaksud this is bedrock. Okay. You punya foundation katakan dekat sini. So you masukkan you punya penetrate you punya piling tu kan. Katakan you pakai precast pile. Precast pile tu dia datang 12 meter untuk starter bar, and then after the starter bar is the extended bar, okay, extension bar, okay. So selalunya ni 6 meter, yang paling mula tu is 12 meter kan, yang paling mula tu is 12 meter sampailah dia kena bedrock kan. Maksudnya bila dia ketuk lagi pun dia drive the pile, dia dah tak boleh masuk sebab dia dah kena bedrock kan, sebelum you buat dia punya pad footing kan. Dia punya ni pile cap, dia panggil pile cap. Okay, so this is type of end bearing pile. Ada lagi satu dia panggil a friction pile. Friction pile dia tak sampai ke bedrock kan. Selalunya friction pile ni dia fungsi dia untuk densekan tanah sekeliling. So when something ada satu benda masuk, so tanah sekeliling tu akan jadi padat. So that is the main function of a friction pile. Okay, tapi kedua-dua ni mungkin juga menggunakan the same, katakan dia pakai precast pile jenis petak macam ni. So dia pakai the same precast pile, tapi kegunaan dia berbeza. Kat sini end bearing pile, kat sini friction pile. Friction pile maksudnya kalau kita ketuk dia sampai certain level and end value dia, katakan ketuk 10 kali dia masuk hanya 1-2 mm, you need to stop and compare to end bearing pile. Kalau dia katakan dekat situ end bearing pile, you kena ketuk dia takkan bergerak. Maksudnya sampailah dia tak bergerak langsung, zero movement kan. So that is the two type based on the condition of the soil. Okay, so yang tu yang you nak kena study the soil, ada panggil and soil bearing capacity, and nak kena dapatkan soil bearing capacity, nak kena dapatkan sampel tanah berapa kedalaman air, water table dan sebagainya kan. Sebelum nak menentukan jenis-jenis pile ni. Okay, and then this is the piling works kan. Contohnya untuk kerja-kerja pile ni dia melibatkan handling of driving pile. Driving pile tu bermaksud kita pakai precast pile so that kita drive the pile. Kita akan ketuk and then sambung lagi kan. Ni batang yang pertama, batang yang kedua ketuk lagi, sambung lagi kan, sampailah dia set kan. Dia panggil sampai dia set. And then atas ni selalunya kita akan cut off top pile kan. Selalunya dia akan lebih sikit, so you kena cut kan. Yang lebih ni you kena cut kan. Dekat dia panggil design of cut off pile, design of cut off pile. Nah, benda ni dia application you tak nampak lagi sampailah you bekerja esok ni kan. Okay. Removing of the excavated material. Okay, removing of the excavated material ni maksudnya dekat, kalau you pakai driven pile dia tak ada melibatkan the removing of the excavated material. Kalau you pakai cast in situ pile kan, you pakai cast in situ pile, so dia melibatkan pengorekan. Okay, dia melibatkan pengorekan.
Dia selalunya kalau cast in situ dia akan korek tanah dengan menggunakan percussion drill. So dia akan keluarkan tanah-tanah dalam ni and then masukkan reinforcement bar dekat dalam tanah tu and then masukkan konkrit. So dia set tu, yang tu dah dia jadi cast in situ. Kan? Cast in situ means cast di situ, cast di tapak bina. Kan? Kalau precast ni dia casting dekat kilang, dia bawa ke site. Dan dia akan drive the pile one by one. And one by one. Okay. So unit of measurement selalunya kita akan measure dia dalam linear meter. And then dalam linear meter ni we need to mention the dimension of the pile. Katakan dimension of the pile 100 by 100 mm and 100 by 100 mm. Untuk starter pile selalunya 12 meter. Untuk extended pile, extended maksudnya sambungan pile tu ialah 12 meter. Dia akan datang sebatang-sebatang. Sebatang, 2 batang, 3 batang, 4 batang. Gitu. Okay. And then cutting of top pile, kan, selalunya dekat kawasan tu dia akan lukis dekat mana, where is the location of the pile tu. Dan dalam unit numbers, how many pile. You boleh tengok dekat plan view tu, kita boleh dapatkan how many pile, how many numbers of pile. And then removing of the excavated material, so you need to calculate lah berapa dia punya kedalaman and then berapa dia punya diameter. And so you dapatkan dia punya volume and volume of the excavated material. And then load test. And selalunya load test ni yang you pergi tengok kalau dalam satu-satu kawasan dekat dalam satu-satu projek pembinaan, kan, dia mesti start after dia dah buat tambakan tanah, dia buat soil stabilizations. So dia akan buat load test, kan, dia adalah calculation dia, kan, untuk nak letakkan batu-batu dekat atas tu. So ada seorang bangla akan baca dia punya gauge, kan, seminggu. Dia akan duduk kat bawah tu 24 jam selama seminggu nak tengok dia punya piling tu set ke tak, kan, dalam masa seminggu. Then dia akan lukis graf lah, kan, dia akan lukis graf. Kalau dia dah set maksudnya okey, maksudnya kita stop. Kalau dia tak set lagi bermaksud piling tu kena diteruskan lagi, kan. Okey, yang tu another thing lah, kan. So dalam kita punya syllabus, just to know how many numbers of load test. Dalam satu projek tu mungkin ada 3 tempat saja yang kita perlu buat load test, kan. Okey, so jenis-jenis bearing pile. Bearing pile ni nama piling tu lah, nama piling tu, kan. Timber pile and steel pile ni dia jenis material yang digunakan untuk buat pile tu, kan, timber pile. And timber pile contohnya pile jenis kayu meranti, kayu bakau, kan, jenis kayu, kan, menggunakan spesies kayu. Steel pile. And precast concrete pile ni maksudnya the material tu dia pakai precast, cast in situ, dia cast in situ lah, kan, cast in situ. Okay, so timber pile sama juga measured in linear meter and you need to mention the species of the timber. And maksudnya kayu jenis apa yang you pakai untuk piling tu, kan, kayu jenis apa. And kalau you nak tulis BQ esok ni, kan, you dah kira sebab pengiraan pile ni very easy. You tengok dalam drawing tu how many numbers and then you tahu dia punya soil strata. Soil strata dia lebih kurang you dapat SI report and you tengok SI report lebih kurang dia punya set dia lebih kurang katakan 30 meter. So you boleh dapat dah kedalaman, kan, kedalaman tanah yang you anggarkan. So berapa point multiply by length dia 30 meter, kan. So daripada situlah you dapat dalam unit linear meter, kan. Simple as sebab tu dia tak ada pengiraan, dia dalam unit numbers, kan. Tengok drawing ada berapa point, kira je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan, macam tu. Okay, so cut off timber pile and shall be measured separately sebab untuk nak sebab bila kita buat piling ni dia mesti ada cut off level dia, kan, sebab kita punya soil strata kadang-kadang 30, kadang-kadang 31, 32, 33, dia punya level tak sama. And the level of set dia
offsetting dia tak sama. So dia mesti ada panjang pendek macam tu. Dia mesti ada panjang dan pendek macam tu. So nak samakan, nak kita kena cut off file tu. Okay, sama juga still file. Okay, kalau still file ni selalunya dalam bentuk I-beam macam ni lah kan. So sama juga dia punya konsep. Dia manufacture dalam bentuk macam tu, and dia datang panjang dia 12 meter, and untuk extended file is 6 meter, and then dia buat kalau nak sambung dia ada cara dia sambungan lah kan. Sambungan dia panggil a splice kan. A splice dia akan cut and then dia akan welding kan, ataupun dia pakai bolt and nut and then dia continue piling kan. Okay. Next, precast concrete pile sama juga. Precast concrete pile kan, maksudnya penggunaan dia precast concrete pile lah kan. Precast concrete pile bermaksud dekat dalam piling ni ada reinforcement bar kan, ada reinforcement bar kan. So dia dah manufacture siap-siap kan. So shall be measured in linear meter kan, but you need to mention the size of the pile. Katakan 100 kali 100, you need to mention the size of the pile, but dia punya measurement in linear meter. How many, maksudnya berapa length dia berapa. Okay, so cut off pile still in numbers kan. Okay, so cast in situ kan ni. First dia buat pengorekan, keluarkan tanah-tanah daripada situ, and then masukkan konkrit reinforcement bar, and then masukkan masukkan konkrit, and then dia keluarkan dia punya sleeve tu, and then biar dia set. So this is the cast in situ. Ini banyak digunakan untuk jambatan punya foundation, bridge and flyover dan sebagainya. Okay. Okay, habis untuk topik konkrit kan. Dan after this tomorrow lah kita akan masuk the infrastructure works. And infrastructure works dan juga piling apa semua ni, dia memang sangat senang kalau you tengok drawing tu kan. Drawing untuk kerja-kerja piling tu, dia hanya nampak dalam bentuk numbers saja kan. You baca drawing tu dalam numbers, you kira, then you baca soil strata punya level. Kadang-kadang dia mention dekat drawing tu kan, the average depth is soil strata depth for set level is 30 meter. So you need to calculate in linear meter, 30 meter average kan. So daripada situ you boleh dapatkan the quantity dengan mudah. Okay, ada apa-apa soalan? Nak tanya pasal piling ataupun piling lah kan. Tadi dah pasal retaining wall.